Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Incomplete restoration of roads dug to lay sewerage and other lines plagues state infrastructure. "100 schools receive bomb threats in Delhi and NCR. Students evacuated. Police track source of email containing the bomb threat." No sign of respite from elevated temperatures anytime soon. Heat wave-like condition expected over the next few days. Now for the news in detail. Incomplete road works have been a persistent issue in the state. While authorities are quick to dig roads for various purposes like laying sewerage lines, the restoration of these roads is often neglected. Here's a recent example from Naveli, where a small evacuation has left nearly half the road unusable. आज आम्ही आसात ते नागमोडे आसात आणि नागमोड तुम्ही आज फाटल्यान पळयतात की जे सिवरेजी खातीर जे चेंबर बांदपाचें काम आसलें हें काम कंप्लीट जालें जाल्यार वर्सभर जालें, पूण हांगा जो बारके होल आसलो तो आतां पळयत जाल्यार आख्खो रोडू घेवन गेले कडेन आसा. हांगा फक्त कस आडाडून घालतात, पूण तेच कुशीच्यान जो रोड आसा हो कोसळत गेले कडेन आसा. जेन्ना हे चेंबर जेन्ना बांदतात तेन्ना ही सॉयल जी आसा ही कसाळ जमीन आसा आनी ही टेस्ट करपाचें आसलें की कितपत ह्या सॉयलाक जाय पडटा म्हणटे. पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या जाय तशें करतात, येतात डिगींग करतात, कितें आसतें बसयता वयतात, पूण सायडीच्यान कोसळता हें पळोवपाचें कोणें. आज पळयल्यार 4 मिटरांचो जो रोड आसा हो आतां 1 मिटर उरले कडेन आसा. 3 मिटर रोड आसा हो ऑलरेडी कोसळून गेले कडेन आसा. मोदी चेंबर आसा म्हणटकीर हेजेर ऑथॉरिटी म्हणटा ती पळयना. हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन पळोवपाक जाय. आतां थोड्या दिसांनी आज मेच्या 1 तारीख आनी थोड्या दिसांनी जुनाच्या 5 ते 6 तारखेर इस्कॉल कॉमेर्स जातले. ह्या भुरग्यांनी येवप कशें? भुरग्यां येवपा सोड, फाल्यां हेवटेन जर कितें जालें फायर ब्रिगेड आनी एम्बुलन्स सुद्दां येवपा ना. ही जर एम्बुलन्स येता जाल्यार हांगच्यान जवळ 6 ते 7 किलोमिटर घुंवान हाडची पडटली एम्बुलन्स आनीक फायर ब्रिगेड. म्हणून हांगचे गांवचे लोक आसा ते मागतात की बेगीच्या बेगीन पावस येवचे पयलीं हें काम कंप्लीट करचें आनी लोकांक रिलीफ दिवचें म्हणून. हांव ह्या गांवचो नागरीक आनी हो नागमोड म्हणल्यार मुगलो वाडो बरोबर. हांव स्वता हिंग भाजी करूंक येवपा येता आनी हें नाटक चोयन मुकोडे दीस काडूंक जायनाय. पयलीं धाकटोसो खड्डो आसलो, धाकटोसो, मागीर तें कपडोच गेलें आनी होच रस्तो काबार जावन 3/4 काबार जालो. आनी आतां थोड्या दिसांनी आमगेलें इस्कॉल स्टार्ट जातलें आनी आतां पावस येवपाक बुगले पावलो. ऑलमोस्ट आतां वद माय जाता म्हणल्यार पावस स्टार्ट जातलो. मागीर हे पावसाक काम करूंक मेळपा ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां कोड ऑफ कंडक्ट आहा, हे कोड ऑफ कंडक्टा लागून हें काम करपा नाय, ते हातीन घेवपा नाय. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा, फाल्यां भुरग्यां इस्कुला वयतले येतले त्रास जाताय. ते त्रास जावपाक जायनाय. तेज्या पयलीं हें काम जावपा जाय. पूण हे 6 म्हयने अदीक जाले हे कामाक तेमी हातूंक गायले ना. येताय चोयताय, सर्वे कोताय, वयताय. तेमी सॉयल टेस्टिंग कसा केलें ना जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ही सॉयल आहा ती कोसळत वयता भितर. हे सिवरेजी काम करताले, सिवरेजीचें काम. अजूनय हो कोसळत आसा. हो चोय पयले आसलेलो 1 5 मिटर आसलेलो तो आतां चोय आख्खो रस्तो 3/4 काबार जाला. आनी हाचे वयर उलोवपाक कोण मुखार सरनाय. सगळ्या रस्ते यूज करपा जाय, पूण रस्ते आडकोड जाता ती कोण मुखार सरनाय. सो कितें सांगपाक सोदता तूं? गव्हर्मेंटान एसो मेन मोठी एसेन्शियल सर्विसीस पळय आहाय तेका पयलो आपलो दोड लावपा जाय. आनी एसेन्शियल सर्वीस प्रोवायड करना जाल्यार दुसऱ्यो आनी कितें करतलो गव्हर्मेंट? खंयचोय गव्हर्मेंट जावं तो, हांव हो गव्हर्मेंट तो गव्हर्मेंट म्हणून नांव काडना, पूण एवरी गव्हर्मेंट शूड टेक इंटरेस्ट इन द पब्लीक वर्क्स. रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Sangeeta Oli for Goa 365. Poor planning strikes again. In Mapsa, authorities have just finished tarring and widening roads in Dangi colony. But in some areas, they've widened roads without moving the electricity poles, tarring around the poles instead. Here's more on this from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापशेच्या कांय रस्त्यांची अवतिकाय बरीच पिड्डार आशिल्ली. कांय दिसा पयलीं म्हापशेच्या कांय रस्त्यांचेर ऑलमोस्ट डांबरीकरण जाल्लें आसा. सध्या आमी आसा म्हापसा डांगी कॉलनी हांगा.
हो रस्तो जो आसा हो बरोच पिड्डार आशिल्लो. ह्या रस्त्याचेरूय कांय दिसा पयलीं डांबरीकरण जाल्लें आसा. ह्या रस्त्याचेर आयज आमकां मदींच एक इलेक्ट्रीक पोल पळोवपाक मेळटा. ह्या रस्त्याचेर इतली येरादारी आसता, इतले लोक हांगासरल्यान गाडयो घेवन पास जाता. खंय तरी आयज कोणाक गाडयो चलयतना कोण तरी ह्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर आपटपाक शकता. खंय तरी संबंधीत जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज हेचेर कारवाय करून हो जो पोल आसा हो रस्त्या कुशीक आयज हलोवपाची गरज आसा. जेन्ना हे डांबरीकरण चलताले ताच्या पयलीं कोणी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. बिकॉज ऑलमोस्ट हो जो रस्तो आसा हो डांबरीकरण जाल्ले आसा आनी आतां जर समज हो जो पोल हालयता जाल्यार परत हांगा खणप जातलें. सो खंय तरी आयज हेचेर लक्ष दवरून हो जो पोल आसा हो रस्त्या सायडीक आयज हालोवपाची गरज आसा. कांय दिसांनी पावसूय पडपाचो आसा आनी हो जो पोल आसा इलेक्ट्रीक हेची परिस्थिती एकदम वायट आसा. केन्नाय हो कोसळपाक शकता. खंय तरी आयज जी संबंधीत ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी आयज कारवाय करून हो जो इलेक्ट्रीक पोल आसा हेचेर कितें तरी आयज सोल्युशन काडपाची गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Srishti Thanekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In Ukraine, a picturesque estate in Ukraine known as the Harry Potter Castle was destroyed in a missile attack by Russia that also claimed the lives of 4 people. Numerous others were also injured in the attack on the southern Ukrainian city. Nearly 20 residential buildings and infrastructure facilities were also damaged by the strike. Images and footage released by Ukrainian authorities showed the aftermath of the assault, revealing the cone-shaped towers and roof of an educational institution known locally as the Harry Potter Castle engulfed in flames. Ukrainian authorities believe Russia used an Iskander ballistic missile and cluster munitions to carry out the attack. However, Russian officials have refuted these allegations, asserting that their air defenses successfully intercepted a purported missile and drone onslaught launched by Ukraine. Kremlin-appointed Sergei Aksyonov, the top civilian official in occupied Crimea, warned people not to approach possible unexploded ordnance, while one of his officials urged people not to film or post videos of Russian air defenses in action. Russian military bloggers said the targets were airfields. Russian officials also said the attack was primarily carried out using 6 US-supplied Army tactile missile systems, which it said had all been successfully shot down by air defenses. Srishti Thanekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In the weather news, no sign of respite from these elevated temperatures anytime soon. Over the next few days, we'll be experiencing a heat wave-like condition. The current weather doesn't meet heat wave criteria fully, so the Met has not declared the necessary alert. However, it has warned citizens to take all necessary precautions to stay safe from the rising heat. Here's the full breakdown of Thursday's weather. A fresh breeze will blow for most of Thursday, dying down only at night. But these northerly winds bring no respite. Rather, they will only serve to raise temperatures and increase humidity, adding on to the muggy feeling in the atmosphere. Make sure that you are drinking plenty of water and keeping outdoor activity to a minimum to beat the heat. On this day, we are expecting highs to reach almost 34 in most parts, with a real feel close to 40. The nighttime low is forecast as 27. Hot even for this time of the year and made worse by the lack of breeze. Even if the sun's not out, overexertion in the evening could also prove to be dangerous, so do take all necessary precautions at this time too.
Partly cloudy skies are expected on Thursday. Temperatures remain above normal. Maximum and minimum temperatures on Thursday 34 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. Northwesterly winds likely to increase humidity and temperatures. Early morning commuters want to stay alert for fog and light haze. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.